what we have discussed on certain issues. It is on the forthcoming assembly session, and of course we will meet again to formulate the questions and so that there is no repetition of the questions. So तुमचं पर्सनली असेंब्लीन खंयच्या क्वेश्चनांचेर चड भर आसा किंवा तुमच्या कडल्यान लोक मातशे चड अपेक्षा दवरून आसा सो हाव यू लुक I will take up one thing for sure is that railway double tracking. I will raise that issue, and we have very strong reasons and grounds on which we can take it up. So that will be something for whole Goa. And other things relating to my constituency, आमचे हात पांव काटलो, relating to electricity, to water. So these are main things which we are doing. Madam, just one comment. Madam, just one comment. Just madam, आज किती आशिल्ली मीटिंग आणि किती डिस्कशन झालं? Just. Madam, at least सांग ना. Just. Listen, it was आता आमची assembly to discuss which question who will ask. डबल क्वेश्चन जावंक ना त्याच 4-5 जाणांनी तेच क्वेश्चन विचारूंक मेळना. सो फ्लोर मॅनेजमेंट कशें हें करपाचें, कोणें खंयचें क्वेश्चन घालपाचें, नेक्स्ट आतां परती येवपाची आहा आमी. फूल फ्लोर मॅनेजमेंट शूड बी डन प्रॉपरली. असेंब्लीन आमी खूब जाण नेई येयल्लीं आहा. सो हाव टू गो अबाउट आमकां परते आतां बुधवारा कमिंग वेनिसडे परते ट्रेनिंग आहा. उगडास आसतलो आमी येयल्ली आनी तितले डिटेलान सांगूंक ना. दे टोल्ड अस ओन्ली हाव टू अपलोड. सो आनी परते आमी हांव आनी केदार बाब MLA गेल्ली बाब आमच्या स्पिकराक मेळपाक, एंड वी हॅड रिक्वेस्टेड हिम टू प्लीज गिव अस अनदर ट्रेनिंग इन डिटेल. सो आतां वेनिसडे दवरला आमकां ट्रेनिंग सगळे MLA आनी today's meeting was only how to manage the flow. Because so many of us are new, we have to know what is what, and all of us cannot put the same question. So one question should be given like that. Okay. Yeah, thank you. Madam, आज assembly आज already notified झाल्या. So we discussed various issues connected with assembly. So किती असते. So it was only on flow management. So it was only on flow management. सर तुमच्या लिडरा ऑपोजिशनाक जी नोटीस बी येयल्या पळय TCP कडल्यान ताचेर बीन तो ना तर ताचेर डिस्कशन जाऊ ना. तुमचं कमेंट कितें तो सांगतलो माझे कमेंट काय ना. तर तुम्ही फाल्यां मिटींग बी दवरतली चालना तुम्ही म्हाका कोण एकलो बाकीचे लिडरांक विचारतात तुमच्या विचार मरे ताका लिडर ओपोजिशन सांगतलो मरे कितें आसा ताका सांग. ताकाच ऑथरायज केला प्रेस घेवंक उलोवपाक पेशार. आमी सांगल्या मागीर वेगवेगळे डिफरंट टायप्स ऑफ येतात आनी वर्जन्स त्यानंतर ताका म्हणलें तुका कितें दिसता तें तूं उलय. नॉट वी डिस्कस वॉटेवर इश्यू. सर फाल्यां कितें मिटींग बी आपयल्या तुमी मडगांवां? हांव मिटींग